30 तारीख জানুয়ারি মাস 2024 শিলং তীর টিপ্রাসাটির কমন নাম্বার হাইহাইতু ফাইফাইगा नाचंदी पुलानसिम पाचक जटियान बिदुन काट खलायoi आं tabuk single guti runani chaitogoi tongo naji ang tabuk khata kolam tui sifunugono hainhai naji angoro khata tlangkha to naji angoro 1 3 sinyangoro 1 3 okay or 1 3 sika gabon pore kai 8 5 gang oro 8 5 sinyai 8 5 sika tabuk 7 2 gang oro 7 2 sinyai 7 iko 7 2 sika tabuk 6 2 ta 7 2 oro sika 7 2 okay 6 2 gang oro 6 2 sinyai okay naji oro naji o 13 bor phaikya oro 13 phaikya 1 3 1 3 1 3 phaikya iko oro 8 5 hingkakai iko oro 8 5 phaikya hingkai phaikya 7 2 hingkakai oro iko 7 2 phaikya tabuk 6 2 hingkakai oro 6 2 phaina kalai gabon bade tai naji ang oni tiphunukon tabuk oro naji oro naji oro 5 8 no hingkakai 5 8 no ulta khaikai 8 5 iko naji 5 8 no ulta khaikai iko 8 5 mungo oro naji oro 27 no 2 7 no 7 2 iko 7 2 khayo iko jaga hingkai naji oro 6 2 no hingkakai 26 oro 26 khanya kalai oro 26 khanya kalai 26 by 62 o jaga ta gabon bade tesa naji ang phunukon hainhai oro to ending ni sutrong khai gabang tong ang haipno riya oro naji oro 8 ni man oro 8 ni man kai oro 3 oro 0 ni man kai oro 5 oro 7 ni man kai oro 2 tongo oro 6 ni man kai 1 tongo 1 ini mo manjago ngai naji oro 2 kai 2 plus 1 kai oro 3 mukha 4 plus 1 kai oro 5 mukha 1 plus 1 kai oro 2 mukha 3 plus 1 kai 4 bo ending manjago gaboni bagno haipno abo khang phunu haine phun sutro phunu rumase ang rema kai इनका हिट गुटिंग हकाय 26 by 62 इनका नॉर्मल गुटिंग काय 03 by 30 इनका तीन बागे और चारटा नंबर नि बिसिंगनो थंदी और चारटा नंबर बिसिंगनो फानाय और आं हाउस बरलिया इंडिंग बरलिया शुद्ध चारटा नंबर और रिरका 26 62 जिंकाय मोटामोटी और नि बाइसिंग हिट न भिडियो नाजी काहामकाय इनका आसक कलक सालिया आसक सावनो आन भिडियो और न कलकपा